En este capítulo, en breve, el capítulo 6, amén, vemos que hay quejas entre la congregación. In this chapter 6, we see that there's complaining in the congregation. Amén. Vemos que la queja es de los griegos hacia los hebreos. We see that there's a complaint of the Greeks complaining to the Hebrews. Amén. Pero cuando hablamos en este capítulo acerca de griegos y hebreos, vemos que es en la misma iglesia. What we see is that we see two groups of people having an issue, but these groups of people are within the church. Amen. Están en la iglesia que se está congregando en Jerusalén en aquel momento. They are in the congregation. They form part of the congregation that is dwelling and is congregating in Jerusalem. Amen. Hasta este momento, en este periodo de tiempo, es después de que nuestro Señor resucita. This period of time is after the Lord resurrects. Es después de que el Señor se aparece, amén, a varias personas. It's after the Lord appears to several people, several witnesses, diferentes testigos, que lo miran a través de toda la tierra de Judea y también en Samaria. Because he is seen throughout the land, Judea and Samaria. Amén. Hay gente que dice que son testigos visuales. There are people that say that they are visual witnesses, eyewitnesses. Okay? Gente que da testimonio de que vieron a aquel que se supone que había muerto. Okay, we have witness of people that saw visually the one that was supposedly dead. Amén. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, speaking of our Messiah, the Lord. Amén. Así que estamos en ese periodo de tiempo después de que mucha gente, amén, que inclusive se dice que son, de acuerdo a la palabra de Dios, en una ocasión fueron aproximadamente 500 personas, 500 testigos que vieron con sus propios ojos a Jesús, Yeshua, el Mesías, el cual se supone que debería estar encerrado en una tumba, siendo un cuerpo muerto. Amen. In one instance, we see the scriptures that say that it was 500 eyewitnesses that saw the Lord in one occasion. 500 witnesses, in one occasion saw him visually. They saw the Lord, who was supposedly closed up in a tomb, dead. Amen. Podemos considerar eso, we can consider that, después de que aún hay personas en estos tiempos. There's people in these days. Personas que tienen experiencia policial, people that have experience doing police work. Gente que son detectives, people that are detectives, que han sido investigadores, people that have been investigators. Amén, que han sido agentes policiales, that have been police agents. Amén. Que se especializan en investigación, people that specialize in investigation. Amén, y estos expertos modernos, and these modern experts, dicen, toman la evidencia, toman el relato y el récord histórico de la palabra de Dios y lo consideran legítimo. Amen. These people in our modern times take the writing and the record that is in the book of Acts, that is in the Bible, that is in the New Testament, as factual evidence, as evidence documented evidence that is useful, that is valid. Amen. Así que no estamos hablando de que es una historia, de que es una fábula. We cannot say that it's a story or a fable. Amen. Porque aún en nuestros días, because even in today, in our day and age,
Hay personas que analizan el texto y dicen que esto es válido, que es legítimo. Okay, there's people that analyze the text and say that this is valid. Amen. There is merit. Hay mérito a las palabras que han sido grabadas y que han sido preservadas a lo largo del tiempo. Amen. There is merit to the words that have been preserved throughout time. Amen. Así que es en este tiempo que el Señor sube al cielo, that the Lord is taken up to heaven. Amén. Que los apóstoles le preguntan al Señor, bueno, ¿y cuándo restaurarás al reino de Israel en este tiempo? They ask, the Lord is ascending into heaven, and they ask him before he goes, well, are you going to gather? Are you going to reinstate? Are you going to bring together the kingdom of Israel in this day, in this time, in this age? Amén. Y el Señor básicamente el Señor con la respuesta que les da, les está diciendo, ustedes aguanten un poquito porque eso está a punto de desarrollarse. And in the words that the Lord gives them as an answer to their question, He basically is telling them, hold on, because the answer that you're asking for is about to be revealed. Se va a revelar la respuesta a la pregunta que le hicieron los apóstoles al Señor. The answer to the questions that the apostles asked the Lord is about to be revealed. La cosa es que los apóstoles no saben de qué manera se va a revelar. The only thing is that the apostles at that moment don't know how it would be revealed. Amén. Pero por eso el Señor les dio una instrucción muy clara. But that's the reason why the Lord gave them a very clear instruction. Les dijo, vayan a Jerusalén. The Lord instructed them to go to Jerusalem y que esperen ahí hasta que reciban el poder de lo alto, and for them to remain there until they receive the power from on high, que todos nosotros entendemos que es el Espíritu Santo, which we all know that is the Holy Spirit. Amen. Entonces ellos reciben el Espíritu Santo, reciben la promesa. So they receive the Holy Spirit while they're waiting in Jerusalem. Amen. Y entonces con el Espíritu Santo el Señor les da a entender todas las cosas como Él les había dicho antes. And then the Lord, as they receive the Holy Spirit in Jerusalem, they start to know and appreciate and realize the things that the Lord was telling them, because the Lord had told them before that they shall understand all things. El Señor les había dicho que cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos iban a empezar a entender todas las cosas. Amén. Eso está en los evangelios. The fact that the Lord told them that once you receive the Holy Spirit, then you will start knowing all things. You will know all things. It's in the Gospels. He said it. The Lord said it. Y es lo que empieza a suceder. So that's what starts happening. El Señor empieza a revelarse a la iglesia. The Lord starts revealing Himself to the church. Amen. Y les da de nuevo. And He gives them boldness. Amen. Les da el denuedo, y como hemos visto en los capítulos pasados del libro de Hechos, and as we have seen in the past chapters that we've covered in the book of Acts, ellos defienden la fe, ellos defienden las buenas nuevas, la resurrección de nuestro Señor. They defend the good news, the death and resurrection of our Lord, our Messiah, en espíritu y en verdad. They defend the faith in spirit and in truth. En espíritu, manifestando las obras del Espíritu Santo, que son los hechos, que decimos que son los hechos de los apóstoles, pero son los hechos del Espíritu Santo que se está moviendo por medio de los apóstoles. Amén. And we see it as the Spirit moving, amen, in what we know to be the acts of the apostles, which in reality is the acts of the Holy Spirit as he moved through the apostles. Amen. Porque es por medio del Espíritu Santo que se hacen proezas. It is through the Holy Spirit that great things are done. Que la gente es sanada. The people are healed. Amen. Que los enfermos son sanados. That the sick are healed. Amen. Inclusive, bueno, tal vez que yo entienda, también hay gente que resucitó.
Amen. There's also people that resurrected. Amen. Así que vemos la manifestación del Espíritu y también vemos la manifestación de la verdad. So we see the manifestation of the Spirit of God and we also see the manifestation of the truth of God. Amen. Y ya hemos hablado, we already spoke, de que la palabra de Dios es la verdad. And we already saw that the Word of God is the truth. Que cuando se habla de verdad, de la verdad en la palabra de Dios, específicamente en el Nuevo Testamento. And we see that when the New Testament refers to the truth, se está refiriendo a la palabra de Dios. We are referring to the Word of God. Amén. Y así es como vemos que Pedro usa la palabra de Dios. Amén. And so we see that Peter uses the Word of God. Cuando da su primer prédica ante todas las personas que están viendo cómo los apóstoles reciben el Espíritu Santo, amén, en el día de Pentecostés, cuando están ahí en el templo, amén. As Peter defends the faith and preaches at the moment of Pentecost, when the Holy Spirit falls on the apostles and everybody else is there watching, amén. Todos están ahí viendo están oyendo y viendo ahí en el templo cómo esta gente recibe el Espíritu Santo de Dios. Amen. We see how other people are watching and experiencing how the apostles are receiving the Holy Spirit right then and there at the Temple Mount, en el monte del templo, en medio del templo, in the midst of the temple, en el aposento alto, in the upper room, en la sección de arriba de los portales del templo, in the upper section of the temple building. Amén. Están oyendo, they're listening. Amén. Y vemos que el Espíritu Santo se mueve. Amén. Amén. Pero llegamos a un momento en la vida de la iglesia, but we arrive to a time in the existence of the church, que hay problemas, se suscitan problemas. We see that there are situations going on. Amén. Así que vemos que hay quejas en la congregación. We see that there is complaints, that there are problems in the congregation. También vemos cómo se nombra a diáconos. And we also see the calling of deacons and the assignment of deacons. Amén. Vamos a entrar en detalle acerca de eso. We will be speaking in detail about that. También vemos en este capítulo cómo sobresalta a Esteban. Amén. Lo acabamos de leer. We just read how Stephen kind of stands out. Amén. Él resalta en medio de la congregación, inclusive ante los oponentes de la iglesia, él resalta. Amen. Stephen, stands out in the congregation and when he is facing the opponents and the enemies of the church. Amen. También en este capítulo vemos el soborno que sucede, amén, y el falso testimonio contra Esteban. We also see, amen, how there's a false testimony that is brought against Stephen. Amen. And it's perpetrated by enemies that are trying to pay people off, trying to pay people off to come up and lie against Stephen. Amen. Y también vemos el alboroto del pueblo contra Esteban. We also see how the people rebel and basically come against Stephen. Amen. En la versión que leímos, la Reina Valera usa la palabra soliviantar. Amen. It's a very specific word that's used in the Spanish version that we read. Soliviantar. Y a muchos nos confunde esa palabra. Amen. Pero esa palabra, soliviantar, lo único que significa es alborotar, alboroto. Amén. Causar a que la gente se alborote. Cause the people to become aroused, angrily aroused. Causar que la gente se enoje, provocar a la gente contra alguien o contra un grupo de personas. Amen. To provoke a group of people to go against one person or against a group of people. Amen. Eso es lo que significa alborotar. Eso es lo que significa soliviantar. Amen. That's what it means to arouse the people, to cause the people to become upset. Amen.
Y vemos la falsa acusación de Esteban ante el Sanedrín. Amén. En la versión que leímos, en the version that we read, dice que trajeron a Esteban ante el gran concilio, ante el concilio. Usa la palabra concilio. Amen. In the Spanish version that we read, the word that is used is that Stephen is brought before the council. Amen. Este concilio es lo que en muchas ocasiones anteriores hemos llamado el Sanedrín. Amen. This council that we see here is what many times before we have referred to as the Sanhedrin. Amen. A eso es lo que se llama el Sanedrín, el concilio, the Sanhedrin or the council. Amen. O el gran concilio or the great council. Amen. Tiene varios nombres, pero es el grupo de personas, de líderes religiosos. It is the religious leaders in Israel. Los líderes que había en aquel entonces, which were in that time. Amen. Y también se nota mucho, se da a notar la apariencia de Esteban. And in this chapter, we also hear a good mention about Stephen's appearance. Amen. Al final dice que ante el concilio donde lo venían a atacar y a donde lo venían a acusar, los miembros del concilio les parecía como que tenía un aspecto de ángel. Amén. Nos dice that's what the scripture says, that to the people that were part of the council, when Stephen was before the council being accused, that it seemed to them as if he had the appearance of an angel. Angelic appearance. No que fuera un ángel, not that he was an angel, but he had an angelic or a heavenly appearance. Amen. Veremos un poquito más acerca de eso. Pero vemos que hay un problema en la congregación. We see that there's a problem in the congregation. Hay una situación, hay una circunstancia. Amén. El problema es que hay un aparente descuido de los apóstoles. It seems like there's an apparent disregard or negligence on behalf of the apostles. Amén. Porque la queja es de que un grupo dentro de la congregación se está descuidando, no se le está ministrando. Because it seems that there was a certain group within the congregation that was being neglected, that was not being attended to, that was not being ministered to. ¿Amén? ¿Cuántos entendemos lo que se habla cuando hablamos de la palabra ministerio? Amén. ¿Estamos aquí todos? Gloria a Dios. Amén. When we talk about the word ministry, amén, tenemos la situación de dos grupos. Todos digan dos grupos. Two groups dentro de la iglesia. Y es la razón por la cual hay dos grupos es porque hay dos, se puede decir que se crearon por causa de no división, más el acostumbrarse a vivir en otro lugar. Amen. One group came about because they got accustomed to living in a certain place. Amen. Como hemos dicho en el pasado, as we've said in the past, que hay una diferencia entre la generación, amén, de las personas. Todos estamos familiarizados con la situación de gente que viene de sus países de origen, amén, comparado a los hijos, comparado a las personas que vienen de ese país pero no crecieron en ese país. Amén. You know, we're very familiar with the situation of people that are born in another place outside of this country. When they come, there is a contrast with their children that are born in this country. Amen. They may be of the same origin, but they were not raised in the same place. Amen. Siempre hablamos de gente que es mexicana, que tienen hijos aquí, que ellos no son mexicanos. Ellos son mexicoamericanos. Amen. We've given the example of people that are born in Mexico, and then we see their children are born here in the United States.
and they're not Mexican, they call themselves Mexican Americans perhaps, or Hispanic, or Latino, or whatever it is that they want to call themselves to be politically correct. Amén. Hay una distinción. Amén. Porque la generación anterior habla perfecto español. Amén. La generación nueva tal vez sabe español, pero no lo sabe al detalle como lo saben sus padres. Y algunas de esta generación no saben español ya. No están acostumbrados a vivir en México o en otro, sea el país del cual viene la gente. Amen. So there's a difference between the people that are from one country and their children that are born in this country, who probably don't even understand the language of their origin of their family. Amen. Así que vemos una diferencia en lenguaje. So we see a difference in language. En este caso, son aquellos hebreos que se acostumbraron a vivir en Grecia. In this case, we're talking about the Hebrews that got used to living in Greece. Amen. En el país, in the country of Greece. Ellos crecieron en Grecia. They grew up in Greece. Amen. Por eso se le llama griegos. That's what they're called, Greeks. No es que ellos eran griegos y eran gentiles. It's not that they were Gentiles and Greek. No, ellos eran hebreos, ellos eran judíos. They were Hebrews, they were Jews. Pero se acostumbraron a hablar griego. They spoke Greek. Amén. Así que vemos estos dos grupos de personas en la iglesia. Judíos que hablan griego y judíos que hablan hebreo. We see the group of people we see Jews that speak Greek and we see Jews that speak Hebrew. Amén. Imagínense que hasta este momento no se habla de ningún gentil. Can you believe that at this point in time, nothing is said about Gentiles? Si nos fijamos bien, si ponemos atención, if we pay attention, se pueden imaginarse, pueden entender que hasta este momento no se ha hablado de ningún gentil. Solamente se ha hablado de personas judías. Up until now, nothing has been said about Gentiles, non-Jews. It only talks about Jews. Hasta este momento, until this moment. Amén. Porque con este problema, que es un sobrecargo de responsabilidades, es lo que está pasando. Es un sobrecargo de responsabilidades. What we're seeing is an overburdening of responsibilities. Mucha carga, mucha responsabilidad, mucho trabajo por encima que solo un pequeño grupo de personas está tratando de hacer. Amén. Un pequeño grupo de personas tratando de encargarse de muchos ministerios, de muchas cosas en la congregación. Amen. What is really happening is that there's a small group of people, amen, that are trying to do the things that need to be done in the congregation and for the congregation. Las responsabilidades son muchas y la gente se está sobrecargando. The responsibilities are great and many people are being overburdened by the workload, amen, the needs of the congregation, del servicio de administrar en la congregación, amén. Y lo que está sucediendo es que es una amenaza contra la administración de la palabra de Dios y la oración. And what's going on is that this is threatening the ministering of the word of God and prayer. Amén. Vemos a los apóstoles que dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. The apostles say it is not fair, it is not just that we neglect the word of God to serve at the tables. ¿Qué significa servir a las mesas? What does it mean to serve at the tables? Amén. En aquel entonces, una manera en que se ministraba era proveyendo las necesidades, amén, de la congregación.
ya de manera financiera, amén, que tuvieran de comer y que se les proveyera algo a toda aquella persona que estaba necesitada, que no se podía valer por sí misma. Amén. Es una forma en que la iglesia en aquel entonces activamente apoyaba, amén, a aquellos que estaban en necesidad y no podían proveer para sí mismos. Amén. ¿Por qué vemos? Porque vemos que en aquel entonces la iglesia daba desmesuradamente, sin importar. Amén. Ellos no pensaban 2 veces, 3 veces para dar, 4 o 5 veces. Amén. Está escrito, amén. Vemos que está escrito en previos capítulos que ellos daban abundantemente. Amen. We see that the way the church ministered in those days was through providing for the needs, the welfare of those people that were not able to fend for themselves, that were not able to earn a living. Amen. And that was possible because in those days the church did not think twice or 3 or 4 or 5 times to give. Amen. Ellos daban. Se necesitaba comida, daban comida. Food was needed, they gave food. Amén. Alguien necesitaba algún tipo de ropa, ellos daban ropa. Somebody needed some kind of clothing, they gave clothing. Se necesitaba cierta cantidad de dinero, se juntaba y se proveía la necesidad. A certain amount of money was needed, the money was collected, and it was provided, the problem was solved. Amén. Ellos proveían para las viudas que no se podían sustentar a sí mismas. They provided for those widows that could not fend for themselves. Amén. Por huérfanos, niños que no podían trabajar y no podían sustentarse ellos mismos. They helped the orphans that could not fend for themselves and survive by themselves. Amén. Eso es lo que la iglesia hacía en aquel entonces. Amen. That's what the church would do in those days. Amen. Es posible hacer eso hoy también. It is possible to do that today. Amen. Pero en aquel entonces estaban sufriendo la misma situación que se sufre hoy. Amén. Había trabajo, pero no había suficientes personas. No había alguien que estuviera a cargo. Amen. No había voluntarios. There was no volunteers at that moment. Y dicen ellos, tenemos que buscar personas. Amén. Pero pensemos nosotros, amén. Ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. They said, it is not fair, it is not just for us to leave the word of God, to neglect the word of God, to go and serve at the tables to those that are in need. Para servir las mesas a aquellas personas que están en necesidad. Amén. Muchas veces nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. Many times we need to ask ourselves. ¿Habremos nosotros dejado la palabra de Dios por otras cosas? Many times we need to ask ourselves, could we have neglected and turned our back on the word of God for other things? Amén. Porque hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos perder vista de la palabra de Dios. Because there's many things that we could lose sight of the word of God for. Amen. Hay gente que tiene 2, 3, 4 trabajos. There's people that have 2, 3, 4 jobs. Amén. Hay gente que su prioridad es de qué tamaño va a regresar el cheque al final de la semana o de las 12 de la quincena o del mes. There's some people whose priority is, let me see how big my check can be at the end of the week, at the end of the bi-weekly, or at the month. Amen. ¿Por qué? Why? Amen. Podemos nosotros poner nuestra atención en otras cosas. We can put attention at other things. Amen. Y fácilmente perder de vista la que es prioridad en nuestras vidas. We could easily lose priority of the one that is the true priority in our lives. Amen.
El Señor lo dijo. Él dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. The Lord said it himself, seek ye first the kingdom of heaven and its righteousness. Cuando se habla de justicia, se habla de la palabra de Dios. When we speak about righteousness, we're speaking about the word of God. En otras palabras, nuestro Mesías nos está diciendo, busca la palabra de Dios antes que nada. So the Lord is saying, seek ye first the word of God before anything. Amén. Pero ¿cómo voy a hacer para la quincena? How am I going to make the check how am I going to pay it? ¿Vamos a confiar en lo que Dios dijo? Are we going to trust God? ¿O vamos a confiar de lunes a viernes en aquel que me permitió trabajar? Ahí en donde estoy trabajando, donde me están pagando el cheque. ¿Le voy a creer a un hombre o le voy a creer a Dios? Am I going to believe a man or am I going to believe God? ¿Nosotros creemos que Dios sabe qué es mejor? Do we believe that God knows what's better? ¿O vamos a creer que la persona que nos da el cheque es la que sabe más? Or are we going to think that the person that pays us our paycheck is the one that knows more? Amén. Cuando se trata de la palabra de Dios, when it comes to the word of God, Dios dice muy claramente, God is very clear. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te va a ser añadido. God is very clear. He says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything else will be added unto you. Si no le creemos a Dios, pues sí, vámonos. Fine. If we don't believe God, then yeah, go ahead. Go ahead. Trabaja tiempo extra. Go ahead, work overtime. Cuando podrías hacer tiempo para buscar la palabra de Dios, when you could make time to look for the word of God. Pero prefieres hacer otra cosa, but you prefer to do another thing. Para algunos es trabajo, for some people it's work. Amén. Es una cosa que uno tenga que trabajar tiempo extra para terminar lo que uno está haciendo y no se pueda ir. Amén. It's different when when you need to work overtime to finish what you're doing. Pero es otra cosa que tienes la opción de parar de trabajar. It's different when you have the option to stop work para hacer tiempo para algo más, to make time for something else. Y eso podría ser la palabra de Dios, pero prefieres no enfocarte en la palabra de Dios. And that could be the word of God, but you prefer not to focus on the word of God. Amén. ¿Qué hacemos nosotros con el tiempo que nosotros podemos escoger qué hacer? What happens with the time in our lives that we can actually choose what to do with? Amén. Cuando ese tiempo está en nuestras manos y podemos hacer lo que nosotros queramos. That time that we have in our hands that we can do whatever we want. Amén. Cuando ya terminamos lo que hacer es en la casa, we're already finished all the things that we need to do at home. Amén. Cuando hay un momento, when there's a time. Amén. Cuando sales temprano del trabajo el viernes por la tarde, when you get off of work early, Friday afternoon. Amén. Gracias a Dios yo pude salir un poco más temprano para poder poner esta diapositiva. Terminar esta diapositiva. Thank God I was able to finish work early so that I can finish this PowerPoint that I prepared to show today. Amén. ¿Qué es lo que nosotros decidimos hacer con el tiempo que tenemos a nuestro poder? What is it that we choose to do with the time that we have at our power, at our disposition? Amén. ¿Será que nosotros habremos dejado la palabra de Dios por otras cosas? Could it be that we have left the word of God for other things? Amén.
Miren lo que Jesús dice en Lucas 10, 41 al 42. Look what Jesus says in Luke 10, 41, 42. Hablando con Marta, he's talking to Martha. Marta andaba enfocada en muchas cosas en la cocina. Muchos quehaceres. Martha was focused on so many things, so many chores in the kitchen. Y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Martha, Martha, you are running after too many things. Pero solo una cosa es necesaria, but only one thing is necessary. Mira lo que dice. Mira, es tu Mesías el que está hablando. It's your Messiah that's talking. You only need one thing. ¿Ustedes creen que Dios sabe lo que está hablando? Do y'all think that God knows what he's talking about? Or are we going to say, oh, Jesus, you're crazy? Vamos a decir, Jesús, estás loco. Algunos de nosotros tenemos la locura de decirles, Jesús, estás loco. Are we crazy enough to say, Jesus, you're crazy? Él es el que está hablando. He's the one that's talking. Él dice, solamente necesitas una cosa. Jesus is saying, you only need one thing. Y dice, y María ha escogido la buena parte. And he says, Mary has chosen the best part, la cual no le será quitada, which shall not be taken away. Mientras Marta andaba correteando allá, while Martha was running around the kitchen, toda ocupada, all busy, su hermana María estaba ahí a los pies del Señor, buscando palabra. While she was running around crazy and frantic, her sister Mary was right there at Jesus' feet, waiting to hear some word. Aprovechando el tiempo. Todos digan aprovechando el tiempo. A ver, todos digan aprovechando el tiempo. Como ustedes, están aprovechando bien el tiempo. Like you're taking good advantage of the time. Amen. Hay una solución para el problema que sucede. Hay una sobrecarga. Amén. Los apóstoles deciden nombrar a diáconos. The apostles decide to name deacons. Esta palabra diáconos, amén, se ha vuelto un título muy formal. This word deacons has become a very formal term, amén. De mucha decora, de mucha honra. It's a sign of honor, decorum, amén. Pero la definición de diácono en griego es diáconos. The definition of deacon in Hebrew it's diáconos. The definition simplemente significa sirviente. La palabra diácono significa sirviente. The word deacon means servant. ¿Cuántos pueden decir sirviente? How many can say servant? Es una persona un individuo que es enviado o que es enviada, amén, a ejecutar órdenes asignadas por otra persona o por otras personas. Amen. A deacon is a person that is sent to execute orders that have been assigned to that person by someone else or other people. Amen. En este caso, lo que se está haciendo es el trabajo que el Señor quiere que se haga. In this case, it is the work that the Lord wants to be executed. Es lo único que significa diácono. That's the only thing that deacon means. Un sirviente, a servant. Amén. Amén. Los títulos no importan para nuestro Dios. The titles don't matter to our God. Amén. Los títulos simplemente no importan. Titles simply don't mean anything. Amén. Porque Dios es el único que merece título. Because God is the only one that deserves a title. Amén. Ante Dios, nadie es mejor. Before the Lord, no one else is better. Amén. Nuestra justicia, por más limpia que sea, como dice Isaías, nuestra justicia, por más limpia que sea, son como trapos sucios ante Dios. As Isaiah says, our justice, as clean as we might think that our justice and our doing is
fair and just. It's just as simple dirty rags to the Lord, no matter how clean we think that we are. Así que, ¿para qué te preocupas entre títulos de personas? Why do you worry about titles of people? Yo no, I don't. Amen. Cada uno tiene su función. Everybody has their function. El hermano pastor tiene su asignación. Pastor has his assignment. Amen. Él tiene que servir ante Dios de cierta forma. He needs to serve before the Lord in a certain way, in a certain manner. Amen. El pastor no se gloria de ser un diácono, de un título, No. The pastors don't or should not find glory in calling themselves something. Amen. Ellos son sirvientes de Dios. Así se miran, and that's how they see each other. Amen. Porque al final de cuentas lo que importa es el servicio ante Dios. Porque como dijo él en Mateo 25:21, what did he say in Matthew 25:21? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. As he has said, good, well done, good and faithful servant. You have been faithful in little, and I will put you over a lot, over much. Enter into the joy of your Lord. Lo único que importa es cómo te mira Dios. The only thing that matters is how God sees you. Amen. No es qué título tuviste. It's not about what title you have. Amen. Porque al final de cuentas, lo único que importa es lo que Dios dice. Amen. Todos digan Esteban. Stephen. Una persona muy interesante. Su nombre en griego se dice Stephanos. His name in Greek, Stephanos, que significa corona, and it means crown. Muy interesante, ¿no? It's interesting. Es un hombre que vemos en la palabra, nos dice que es un hombre lleno de gracia y de poder. The word tells us that he's a man that is full of grace and power. Amen. Hacía grandes prodigios y señales, did great signs and wonders in the people, amen, in the church. Estaba lleno del Espíritu Santo, sabiduría y fe. He was full of the Holy Spirit, wisdom and faith. Son las palabras que se usan en este capítulo. Those are the words that are used in this chapter. Amen. Amén. Viendo las palabras similares, looking at similar words and phrases. Vemos en 2 de Timoteo 4:8 que se habla de la corona de justicia. Amén. Looking at 2 Timothy 4:8, we can see the crown of righteousness. Amén. Pablo habla acerca de la corona de justicia. Paul talks about the crown of righteousness or justice. Amén. Y para todo hebreo, and for every Hebrew. Amén. Es por eso que nosotros intentemos aprender a pensar como un hebreo. That's why we need to try to learn to understand what a Hebrew understands. Porque para todo hebreo, cuando se habla de justicia, se habla de la ley de Dios. Amen? Because to every Hebrew, when they see the word righteousness or they see the word justice, automatically they think about the word of God, the law of God. Amen. Ese es el hebraísmo. That's the Hebraism. Así es como un hebreo piensa. That's how a Hebrew person thinks. Dile a tu vecino, así piensa un hebreo. Tell your neighbor, that's how a Hebrew thinks. Cuando le hablan de justicia, él piensa en la ley de Dios. When they talk to them about righteousness or justice, boom, they think about the law of God. Y no debemos de sorprendernos, and we shouldn't be surprised. Porque eso es lo que nuestro Mesías pensaba también. Because that is exactly the way our Messiah thought also. Amen. Cuando le mencionaban justicia, ley de Dios. When someone told him about righteousness or justice, boom, in his mind, law of God. Amen. Vemos, amén, que Esteban se vestía con la corona de la ley de Dios. We see that
that Stephen crowned himself with the crown of the law of God. La corona de justicia, the crown of justice. ¿Qué es la justicia? Or the crown of righteousness. What is righteousness? Es la ley de Dios. The law of God. En otras palabras, el hecho de el lenguaje, la frase de ponerse la corona de justicia es ponerse la ley de Dios. Es un simbolismo de practicar la ley de Dios. It is a symbolism of walking and practicing the word of God. Amén. Eso es lo que significa. That is what it means. La justicia de Dios, practicar la ley de Dios. The justice of God is to practice the law of God. Es por eso que él caminaba en poder, en gracia, lleno de gracia, lleno de poder, con el Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de fe. That's why he carried himself full of grace and power, with the Holy Spirit in him. Okay? Full of wisdom and faith. Why? ¿Por qué? Él caminaba, él practicaba la palabra de Dios, la ley de Dios. He practiced the word of God. He practiced the law of God. Amén. Pero vemos que se arresta a Esteban. But we see that Stephen is arrested. Y esto está basado en falso testimonio. En otras palabras, era una mentira lo que estaban levantando contra él. They were raising false testimony against Stephen. In other words, it was a lie that they were bringing against Stephen. They were lying about Stephen. Estaban mintiendo acerca de Esteban. ¿Ven? Los enemigos de los apóstoles, the enemies of the apostles. Aquellas personas dentro del pueblo que no querían creer que Jesús era el Mesías. There was a group of people among the people of God, among the Jews, that did not want to believe, that would not want to accept that Jesus is the Messiah. Amen. Vemos que habla de la sinagoga de los libertos, de las personas que se llamaban los libertos o los libres. Amen. We see that there was a certain group of people of the synagogue of the freedmen or the freemen. Amen. Se piensa que eran un grupo de personas que antes estaban bajo servitud a los romanos. En cierta forma, servitud, esclavitud. It is believed that there were a group of people that were, to a certain extent, perhaps under servitude or certain type of slavery to Rome. Amen. Y ellos no querían aceptar de que Jesús era el Mesías. They did not want to accept that Jesus was the Messiah. Amen. Y venían y discutían con Esteban. And they would come and they would debate with Stephen. Amen. Pero ellos no podían justificar sus explicaciones ante Esteban. But they could not substantiate their points and their reasoning and their conclusions before Stephen. Amén. Esteban hablaba y hablaba la palabra de Dios y comprobaba lo que él creía acerca de nuestro Mesías con la palabra de Dios. Y este grupo de personas que se oponían no tenían mejor argumento, no tenían mejor explicación basada en la palabra de Dios. Amén. Stephen would come up giving a defense of the belief in the Lord, being the Messiah, using scripture. And these are the people could not come up with any reasoning. They could not come up with any viable explanation for what they believed. Amen. Así que se enojaron. So people got upset. Y tuvieron que mentir, and they had to lie. ¿Quién es el padre de toda mentira, hermanos? Brothers, who is the father of all lies? Amén. A ver, ¿alguien más, además del hermano David allá atrás? Anybody else besides Brother David back there? ¿Quién es el padre de toda mentira? Ajá. Amén. Esteban fue acusado falsamente. Todos digan, acusado falsamente. He was falsely accused. A ver, todos díganlo, acusado falsamente. No los oigo. ¿No han cenado todavía? ¿Ya ven en dinner? A ver, díganlo otra vez. Acusado falsamente. Falsely accused. ¿Qué significa eso? What does that mean?
What does that mean? ¿Qué significa acusado falsamente? What does it mean to be falsely accused? Okay, for sure they lied about him. Dijeron mentiras acerca de algo, ¿verdad? Que la acusación que trajeron contra él no era verdad, ¿verdad? That the accusation that they brought against him was not true. ¿Estamos de acuerdo? Are we in agreement? A ver, todos los que están de acuerdo digan sí. Hay algunos que no están convencidos. A ver, no los oigo. ¿Sí o no? No se pueden ir a dormir, así que tienen que decir algo. Amen. Estas sillas no son cómodas. These chairs are not comfortable. You're going to have to say something. You're not going to want to sleep here, right? You want to make it home, right? Don't worry, I'm going to finish soon. No se preocupe, voy a terminar temprano. Acusado falsamente acusado de hablar contra Moisés. He was falsely accused of speaking against Moses. Entonces, ¿significa que él habló contra Moisés? Does it mean that he spoke against Moses? ¿Sí o no? No, right? A ver, ¿alguien más además de la hermana? Anybody else besides the sister? Are you with me? No habló contra Moisés, ¿verdad? Fue acusado falsamente de hablar contra nuestro Dios. He was falsely accused of speaking against our God. Fue acusado falsamente de hablar contra el templo. He was falsely accused of speaking against the temple. Fue acusado falsamente de hablar contra la ley de Dios o la Torah de Dios. He was falsely accused of speaking against the law of God or Torah. Fue acusado falsamente de decir y predicar que Jesús destruiría el templo y las costumbres que dio Moisés. He was falsely accused of preaching that Jesus would destroy the temple and the customs that Moses gave to the people. Hermanos, lo que Moisés dio a la gente, al pueblo, es la ley de Dios, la Torah. Amen. Brothers and sisters, what Moses gave to the people is nothing more than the law of God, exactly the law of God, the Torah. Amen. Así que cuando se habla de las costumbres que dio Moisés, so when people talk about the traditions or the customs that Moses gave, no se confundan, do not be confused. Porque enseguida que se dice la palabra costumbre o tradición. Because the moment that people mention the word custom or tradition, se piensa en costumbres o tradiciones de hombres. People think about customs or traditions that are given by men. Pero cuando se habla de Moisés, cuando se habla de que Moisés dio esta tradición o esta costumbre, but when the word of God says that Moses gave the people the custom or the tradition, no está hablando de que Moisés dio algo que él pensó o que él creó. The Bible doesn't mean that Moses gave the people something that he invented or brought up or thought about. Amen. Porque lo que Moisés le dio al pueblo es nada más y nada menos que la misma palabra de Dios. Because what Moses gave to the people is no less than the very word of God. Amen. Porque Moisés solo dijo lo que Dios quería que Moisés le dijera al pueblo. Because Moses only said whatever God wanted for Moses to tell the people. Okay? Todo lo que Dios le decía a Moisés, que Moisés le dijera al pueblo, Moisés lo recibía de Dios, daba la vuelta y se lo daba al pueblo. ¿Moisés fue el que inventó la tradición o la costumbre? No. Dios le daba un mensaje a Moisés, Moisés lo tomaba, el Señor le decía, dile al pueblo. Moisés daba la vuelta y le decía al pueblo, mira, esto es lo que Dios quiere para ustedes, le está diciendo ahora a ustedes. ¿Fue invención de Moisés? No. Así que cuando se habla de costumbre de Moisés, se está hablando de palabra de Dios. So when we're talking about the word of Moses, that the tradition or custom of Moses, we're actually talking about the word of God. Porque Moisés era inteligente y sabía que él no le iba a decir al pueblo
algo que Dios no quería que le dijera al pueblo. Solamente lo que Dios le daba al pueblo. Amen? Because Moses was smart and he said he's not giving the people something that God was not giving to them. Amén. Puntos especiales que tenemos que para repasar. Amén. En conclusión, los apóstoles nunca hablaron contra Moisés. Nunca hablaron contra nuestro Dios. Nunca hablaron contra el templo. Nunca hablaron contra la ley de Dios o la Torá. Nunca predicaron que Jesús destruiría el templo y las costumbres que dio Moisés o la ley de Dios. Amén. The apostles never spoke up against Moses, against the Lord, against the temple, against the law of God, against Torah. They did not speak. They did not preach that Jesus would destroy the temple and the customs that Moses gave. In other words, the law of God. Amén. Este capítulo es muy importante. This chapter is very important. Porque debemos entender que todas las acusaciones que vinieron en contra de Esteban eran falsas. Dile a tu vecino, eran falsas. All the accusations that came against Stephen were false. Amen. El Espíritu Santo estaba en él. The Holy Spirit was in him. Hermano pastor, ¿tiene un comentario? Pastor has a comment. Sí, quería simplemente hacer un comentario que quizás puede ayudarnos a entender por qué Lucas se enfoca tanto en Esteban. We can see why. I'm going to share something that we can see that will help us understand why Luke focuses and talks a lot about Stephen. Y Esteban es un personaje principal en el libro de los Stephen Hechos. is a main character in this part of the book of Acts. Es Pedro, Esteban y Pablo. We see Peter, Stephen, and Paul. Y en el problema que hubo en la In the iglesia situation local, that happened in the church, eran los judíos ortodoxos we see Jews that you can consider to be Orthodox Jews. que no hablaban griego, solamente That they arameo speak, y they hebreo, don't speak Greek. They only spoke Hebrew and Aramaic. y vivían en la They tierra, lived in the land of Israel, vivían en Judá. and they, in other words, in Judah. Pero las viudas que se But the comenzaron a quejar widows that started to have need and be neglected, y los huérfanos and the orphans that were in need, vivían fuera del terreno, eran helenistas. they had come from outside of the land. They were Greek. They came from Greece, and they were called Hellenists because they came from Greece. Eran judíos que habían There were Jews that were nacido raised, afuera, en la diáspora. that were raised in Greece, outside of the land, out in the diaspora. In other words, another place other than the land of Israel. Así como los mexicanos Just que nacimos aquí, Just like there's Mexicans, the people that were born from Mexicans that are born here in the United States. nos consideramos We mexicanos, consider ourselves Mexican if we're born in the United States. sin embargo tenemos costumbres de los However, Estados we Unidos. have different customs because we were not born in Mexico. Así eran esos judíos helenistas. That's how those Hellenists or those Greek Jews were. They grew up in Greece. They did not grow up in the land. Hablaban el lenguaje pagano And they griego, spoke the Gentile language of Greece. They spoke Greek. y los judíos ortodoxos And los miraban a Orthodox Jews ellos that lived in the land, como idólatras. many times they saw them as idolaters, Porque just because they spoke a different language. porque no eran, no servían a Dios And because they did not estrictamente. serve the Lord exactly the way that these Orthodox people in the land serve God, or exactly the way they did it. Esteban es un helenista. Stephen is thought to be a Greek Hebrew, a Greek Jew. Su nombre es helenista. His name is Greek, is Hellenist, is Greek, is Stephanos, is Greek. Por eso lo escogen como diácono. And we can see that perhaps that's why he's chosen as a deacon. Todos los diáconos que escogieron tienen nombre helenistas. All the Greeks, all the deacons that were chosen in the portion that we read, all those names are Hellenists. Así Hellenist names, they're Greek names. El Sanhedrin The Sanhedrin tenía un perjuicio had a contra prejudice against los helenistas. Hellenists.
como idólatras. And they would see them, and they would not see them as being legit. They would see them as being idolaters because they came from Greece. Por eso cuando lo That's acusan, why when they accuse Stephen, se queda, they, la gente lo acepta fácilmente. people accept the accusations against Stephen easily. Y Lucas nos está mostrando en este capítulo And Luke is showing us in this chapter de que los helenistas también agradan a Yeshua, a Dios. that even the Greeks, even the Jews that were of Greek origin, can serve the Lord. Por eso Esteban está lleno del Espíritu That's why Santo we see Stephen is full of the Holy Spirit, y Dios lo está usando. and God is using him. Y va a mirar el cielo en unos versículos más. And later on, we'll see what happens later on, that he has a vision of the Lord. Amen. El Señor está tratando de dar algo a entender. The Lord is trying to make a point. Amen. El Señor, en esta lista que leímos de diáconos, and this list of people that we see that became deacons, amen, todos tienen un nombre griego. They all have a Greek name. Amen. Inclusive, vamos a la lista enseguida. Aquí está. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. All these names, they're Greek. Amen. Y el último se llama Nicolás, que es un prosélito de Antioquía. And the last one is Nicholas, who was a proselyte of Antioch. La palabra prosélito significa alguien que se ha convertido. The word proselyte means someone that has converted. Amen. Él era el único que no era judío. He was the only one that was not Jewish. Los demás antes de él en esta lista, ellos eran judíos de Grecia, griegos. All the ones before in this list were Greek Jews. Amen. Y Nicolás and Nicholas, he was the only one that was a Gentile. Él era el único que era gentil. Amén. Así que vemos que el Señor está tratando de hacer un punto. So we see that the Lord is trying to make a point. Amén. El Señor está tratando de, amén, de incluir al resto de la humanidad. The Lord is trying to include the rest of humanity. Porque ese es el propósito de Dios, because that's God's purpose. De llamar a todos los hombres a Él mismo. To call all men unto Himself. Amén. Por eso debemos de corregir nuestras ideas y creencias equivocadas y erróneas acerca de la palabra de Dios. That's why we need to correct our ideas and our beliefs that are mistaken, that are wrong regarding the Word of God. Amen. Como dice Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. It is necessary, as John the Baptist said, it is necessary for Him to increase and for I to decrease. Yo tengo que menguar en la manera que yo pienso. I need to decrease in the way that I think. Yo ya no puedo seguir pensando que yo estoy correcto en todo lo que he pensado. I cannot keep on thinking that I am correct in every single thought and every single idea that I've always had. Yo no puedo seguir pensando que yo siempre estoy correcto y nunca me equivoco. I cannot keep on thinking that I'm the only one that can be right and I never make a mistake. Porque aquí el único correcto se llama Jesucristo Yeshua. The only one that is correct here, his name is Jesus Yeshua. Y Él es el que sabe toda la verdad. And He's the one that knows all the truth. Y es Él por medio del Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. Él es el mismo Dios que nos está tratando de guiar a su palabra. He is the very one. He is the very Spirit. He is very God Himself manifested, trying to guide us to His Word. Through His Word, por medio de su palabra. Está tratando de enseñar. He's trying to teach.
Está tratando de corregirnos a nosotros. He's trying to correct us. Así como él estaba cada ratito corrigiendo a los demás fariseos, just as he was always trying to correct the other Pharisees. Por eso chocaba tanto con los fariseos. That's why he collided with and crashed with the Pharisees so much. Él era un fariseo. He was a Pharisee himself. Pero él era la misma manifestación de Dios en forma humana. But he was the very manifestation of God in a human form. Y si alguien sabía cómo practicar la palabra de Dios, era él. And if there was someone that knew how to practice God's word, it is him. Nosotros no podemos seguir pensando que las sabemos todas. We cannot continue thinking that we know it all. Hermanos, hermanas, we don't know it all. Hermanos, hermanas, no lo sabemos todo. Es más, me atrevo a decir que sabemos nada. I dare say that we know nothing. Y aún así, muchas veces le damos importancia a cualquier otra cosa, menos la palabra de Dios. And many times we give more importance to other things except the Word of God. Estamos aquí porque no somos perfectos y porque tenemos que seguir en corrección. We are here because we're not perfect and we need to continue in correction. Tenemos que seguir en rectificación de nuestras vidas. We need to continue in rectification of our lives. Y la única forma que vamos a rectificar nuestras vidas y corregir nuestras vidas, the only way that we're going to rectify and correct our lives, es sometiéndonos a la palabra de Dios. It is submitting ourselves to the Word of God. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta tarde. Señor, bendito Padre, ayúdame, Señor, a someterme a lo que hemos hablado hoy. Help me to submit to the word that you have given us today. Ayúdame a someterme a la verdad que has hablado hoy, Señor. Help me submit to the word, the truth that you have given us today, Lord. Ayúdanos a entender,